Police report. Police report. Sa Police Report. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, 37 anyos nga truckman sikop sa drug buy bust operation sa Barangay Aguada. Anong Police Report ni Johnny Tommy. Nasikop sa kapulisan ang usa ka 37 anyos nga lalaki nga giilalang sa alias nga Michael atol sa anti-illegal drug buy bust operation nga nahitabo sa Puro 4 Dalan Laurel, Barangay Aguada, Usami City, alas 3 sa hapon kapin kunkulang Hulyo 5, 2026. Si alias Michael Minyo og residente sa Purok 8 sa Barangay Banadero nadakpan human sa malampusong operasyon nga gipahigayon sa mga operatiba sa Usami City Police Station. Sa gihimong body search nga gitambungan ni Barangay Kapitan Leo H. Pigalan uban ni Kagawad Marlo Suaso o Kagawad Budyungan na recover sa posisyon ang unom kagagmay sasi nga gituwang shabu, lakip ang 500 nga buy bust money. Anana sa kustudiya sa Usami City Police Station ang suspect, samtang giandam na ang kasong ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon gipanguluhan ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin G. Araso. Kauban ang mga personnel gikan sa 2nd Provincial Mobile Force Company. Padayon usab nga gipaligon sa Usami City Police Station ang ilang koordinasyon sa lokal nga kagamhanan o ubang law enforcement agencies aron masiguro ang kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Uban sa suporta sa kanunay Asenso Usami sa administration, ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, nagpadayon ang mga otoridad sa ilang paningkamot sa pagbatok sa illegal nga droga o pagpasiugda sa mas luwas o malinawon na dakbayan sa Usamis. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.